କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧୀ କେତେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ମଧ୍ୟ ମୋଦି ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସର୍ଭିସ ବିଲ୍ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବିଜେଡି ବିଜୟ ମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା, ହେଉଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜେଡି କ୍ଷମତା, ବିଜେଡି ଭାବୁନଥିଲା କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେଇଛି। କିଏ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କଲା? ନା ବିଜେପି କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ବିଜେପି ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିପାରିବେନି, କାରଣ ସେ ଅପୋଜିସନ୍। ଇଏଠି ସରକାର ଥିଲେ, ସିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର ଥିଲେ, ବନ୍ଧୁତା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ କେଉଁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି କୌଣସି ରିଜିଓନାଲ ପାର୍ଟି କି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଏମିତି ଅସ୍ମିତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ କ୍ଷମତା ହଟେଇଦେବା? ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା କାହିଁକି? ନା ଏମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ କରିବା କଥା ତାହା କରୁନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ନିଷ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଲିନ ମିଟିଂକୁ ସେ ଗଲେ, ସେ ପଛରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଲା। ତେଣୁ ବିଜେଡି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ, ତାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ସେତେବେଳେ ନେଇଥିଲେ ଆଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ଫୋର୍ସେସ୍ କନସୋଲିଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆଣ୍ଟି ବିଜେପି ଫୋର୍ସେସ୍ କନସୋଲିଡେଟ୍ କରିବେ। ଲୋକସଭାର ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣକୁ ନେଇ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ ଡିଏମ୍କେର ନେତା ତଥା ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାକରା ଥିଲା, ଆଜି ଚେନ୍ନାଇରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏଲ୍ଡିଏଫ୍ର ବା କେରଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକେ ଶିବକୁମାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ୱାଇଏସ୍ଆର୍ସିପିର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 2 ଜଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଟିଏମ୍ସି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏବଂ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ବିଜେଡିର କ୍ୟାମ୍ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ହେଉଛି ବା ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି। ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିବେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସଫଳ ରୂପେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ଇଏ ଡିଲିମିଟେସନ୍ 2026 ପରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭାରେ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖି, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖି ସେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଏପଟ ସେପଟ କଥା ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ସାମିଲ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ସେଇ ମିଟିଂରେ ଯାଇଥିଲା। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା ଲାଗୁଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଚାରଧାରାରେ ଆଇଡିଓଲୋଜିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଆଇଡିଓଲୋଜି ବା ଡିଏମ୍କେ ଭଳି ଆଇଡିଓଲୋଜି ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଆଣୁଛି? କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁଲାର ପାର୍ଟି, ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଦେଖେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆ ରାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗ ପାର୍ଟି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ଜନତା ଦଳରୁ ହେଇଥିଲା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖାଯାଏ 1970 ମସିହା କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବା ପରଠାରୁ ସେଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ଫୋର୍ସର ଲିଡର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଅଲ୍ ଥ୍ରୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ସେ ଜନତା ଦଳ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜନତା ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଲା। ବିଜୁଙ୍କର ଅନେକ ଅନୁଗାମୀ ଭାବିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରର ଅବହେଳା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଶାସନ ଥିଲା। ଏବଂ ତାର ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଖାଗଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ, ଗୋଟା ଦଳକୁ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦରକାର, ଗୋଟା ଜୋଶ ଦରକାର, କେଉଁ ବାଟରେ ଦଳ ଯିବ। ଯେହେତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁଗାମୀ ସ୍ଥିର କଲେ ସେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀର କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ କରାଯିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବିଜେପି ନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, କିଛି ବିଜେପିର ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ନଥିଲା ଏବଂ ବିଜେପି କିନ୍ତୁ ଅଟଳ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ସେତେବେଳକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ
जो आविर्भाव हो सारे जड़े बड़ प्रभावशाली नेता भाव में अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन सरकार भी पूर्व दिल्ली में होता तेणु से विजु जनता दल अनुगामी मान निष्पत्ति कले यदि आम विजु जनता दल करवा और बीजेपी सहित मेंट करवा ताहले आम पे ये निर्वाचन जितवा सहज जदिओ बीजेपी स्थिति नथिले 2019 मसीहा लोकसभा निर्वाचन रे बीजेपी ये 14 भाग भोट पाई 14% भोट जहाँ आप बर्तमान कांग्रेस देखुं से भोट थिला तेणु जदि बीजेडी या सांगे जोग दे दौची जोटा आंटी कांग्रेस भोट कनसोलिडेट हो ताहले आम निर्वाचन जितबू ताही है से फर्मुलाटा एबे पड़ी परिबो Exactly जो सेही आलोचना होची आपण बिजु जनता दल रो 40-42% भोट परसेंटेज रहिची कांग्रेस रो 13% रहिची जदि सीए 40 सीए 13 मिसी जाए ताले भारतीय जनता पार्टी रो एबे जो सरकार रहिची आगो को जदि 29 रे ए फॉर्मूला पड़े संभवतः भारतीय जनता पार्टी एक्जाक्टली से फर्मुला ठीक एवं एमाने जो गला 5-7 वर्ष है एमाने आभिमुख्य नहीं आसते मोदी सरकार सबू कार्य को समर्थन करवा करुले एपरिकी आपण जदि 2024 निर्वाचन पूर्व देखिए संबलपुर गोटे बड़ कार्यक्रम नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक से मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक प्रशंसा करते केवल से नुहे केन्द्र गोटे आंचलिक दल होते केतक संघीय व्यवस्था विरोधी केतक निष्पत्ति की मोदी सरकार नहीं दिल्ली सर्विस बिल कथा जानते ताकू ओडिशा सरकार बा बीजेडी समर्थन कर जो बीजेडी मेंट हो जाए बोली चेष्टा चलता होता किंतु है ना नवा फल इलेक्शन है इलेक्शन रे बीजेडी क्षमता बीजेडी भावुन था क्षमताच्युत हो किए क्षमताच्युत कला ना बीजेपी क्षमताच्युत कला बर्तमान जो स्थिति अच्छा से माने आ बीजेपी सहित बंधुता करें कहीं सी अपोजिशन ये सरकार थे सी दिल्ली सरकार थे बंधुता संभव होता बर्तमान ना से दिल्ली में अच्छा से दिल्ली किसी अच्छी ना राज्य क्षमता अच्छी तेणु बीजेडी जो अवस्था पड़ जाकू सर्वाइव करने पुणी आगामी निर्वाचन लड़ाक गले राज्य में कौ मान जो जो फर्मुला से नहीं आंटी कांग्रेस फोर्सेस कनसोलिडेट करने बर्तमान ये आंटी बीजेपी फोर्सेस कनसोलिडेट करेंगे बीजेडी एडवांटेज हूँ बीजेडी जदिओ बीजेपी सांगे एत दिन थिला किंतु बीजेडी गोटे इटसेल्फ गोटे कम्युनाल पार्टी नुहे बीजेडी आप कंधमाल घटना जानते जो से मैं सहित मेट छाड़ी तेणु केते क्षेत्र में से माने कांग्रेस दल जी कि अत्यंत जो कथा बीजेपी जो स्थिति थिला बीजेपी जो स्थिति थिला 1997 मसीह ओडिशा रे सिमिलार स्थिति बर्तमान ओडिशा रे कांग्रेस दलर तेणु बीजेपी कांग्रेस बीजेडी जदि कर जानी किंतु आज स्टालिन मीटिंग से गले से पछरे तांकर स्वार्थ रहिला जे ओडिशा स्वार्थ पे से सचेत जो दल गठित होता जोटा आज पर्यटन करूँ से करते ओडिशा स्वार्थ काम करते सबू कथार किंतु एबे आपण देखुथिबे अनेक प्रसंग पोलाभरम प्रसंग हो चिकिटी मद मृत्यु मामला कथा हो किंबा जो आंब टाकुआर प्रसंग आसीथिला से समय रो अनेक समय आपण देखुथिबे एबे बिजु जनता दल ओडिया माटीर विकास कथा कहूची एपरिक ओडिया अस्मिता कही भारतीय जनता पार्टी सरकार को टार्गेट मध्य करूची अरे करि पारिले ना बोली ओडिया अस्मिता स्लोगान पर घटे देल पर विश्व इतिहास रे कोठी देखिचंती कौन सी रिजनल पार्टी की गोटे नेशनल पार्टी ओडिया एमती अस्मिता प्रश्न उठे क्षमता हटेदेवा ओडिशा है कहीं ना एमाने जहाँ कहते करवा कथा ता करूनथिले ओडिशा प्रति सेमानकर जो आंतरिकता निष्ठा प्रकाश पाइबा कथा प्रकाश पाउनथिला ओडिशा शासन व्यवस्था वर्चुआली जहाँ हाथ को देदेले नवीन पट्टनायक विजु पट्टनायक पुओ बोली लोक सही नेले किंतु अल्टिमेटली जड़ू चलीगला जेपरी भाव चलीगला 5 वर्ष है ये गोटे तानाशाही व्यवस्था होगला अन्न मान द्वारा एवं जदि ओडिशा लोक मानकर कौन भूमिका ना और सी जहाँ कहे ओडिशा लोक मानवे ये से भाभी आपको एक कथा लगुच जो जो तथ्य सामना को आसूची फेब्रुआरी 25 तारिख में संभवतः स्टालिन मत देले दक्षिण भारतीय राज्यगुड़िकर मुंड उपर खंडा झुलुची मार्च 5-6 बेलू तमिलनाडुर सर्वदलीय बैठक डाकिले
तापरे से चिट्ठी लिखिले 7टी राज्यर मुख्यमंत्री मानक जहाँ भितर मुख्यमंत्री मोहन माझींकर चिट्ठी लिखिथिले एमके स्टालिन एबे से जो कथा स्टालिन कहउछंती खास करी दक्षिण भारतर राज्य ओडिशा पश्चिमबंग एवं पंजाब एठी जनसंख्यार को नहीं जदि लोकसभार क्षेत्र निर्धारण करा जाए ताले ये प्रभाव पड़िबो। आज मध्य नवीन पट्टनायक कथार सही कथा थिला जे जदि एमती केवल जनसंख्या को नहीं गणा जाए ताले ये लोकसभा एवं विधानसभा आसन रे गोटे बड़ प्रभाव पड़िबो ओडिशा प्रभावित होई पारे आपन को लागु ओडिशा प्रभावित हो जो अनानुष्ठानिक भाव में जो तथ्य प्रकाशित होउछ जे 800 केते जो आसन हो लोकसभा से कौ राज्यर केते सीट हम तार गोटे अनानुष्ठानिक चित्र बुलूची आपण जो लोकसंख्या तार प्रोजेक्शन करिकी एमान नौचंदी या हम यदि निया जाए ओडिशार बर्तमान 543 लोकसभा आसन रे ओडिशार 21 जन सदस्य सेटा होची परसेंटेज देखिले 3.8% पाखापाखि किंतु जदि ये नुआ व्यवस्था हम या 3.3% रिप्रेजेंटेशन को आसी जीवो आ गोटे राज्यर पार्लियामेंट रे यदि मेंबर संख्या लोकसभा कमी गला ताल से राज्यर बार्गेनिंग पावर दिल्ली आगे आम जेहेतु दिल्ली अवहेला राज्य दिल्ली उपर चाप सृष्टि करने आमर पार्लियामेंट स्ट्रेंथ मतलब दरकार आम आसुच गोटे बड़ राज्य नुह उत्तर प्रदेश बड़ी नुह बिहार बड़ी नुह किंतु आमर जो स्ट्रेंथ अच्छी से यदि फर्दर रिड्यूस करगला प्रपोर्शनेटली ए राज्य को न पचारे भी चलो ए राज्यर मत से दक्षिण भारत राज्य मैंने कहीं कहते दक्षिण भारत राज्य समस्त एकजुट होवार मुख्य कारण है जे ये व्यवस्था रे बर्तमान पार्लियामेंट रे जो रिप्रेजेंटेशन दक्षिण भारत रही जदि नुआ व्यवस्था आसीज एबे जो व्यवस्था अच्छी स्टालिन को राजनीति जदि आपण देखिए कारण या परे परे तमिलनाडु रे निर्वाचन होगा जाऊँगी स्टालिन गोटे बड़ चैलेंज हो पारती जितेबाला तमिल एक्टर विजय राजनीति रे प्रवेश करुँच अपरपक्षे अन्नामलाई नेतृत्व में बीजेपी धीरे धीरे बढ़ुची आपण केरल कथा देखु निर्वाचन आगु को रही केरल कांग्रेस भितर गोटे द्वंद्व अच्छी शशि थरूर को नहीं से घटना रही जहाँफल कि दक्षिण भारतीय राज्यगुड़िक ये गोटे भल मुद्दा आम कहीपर हिंदी कथा उठातु कि ये जनसंख्या दृष्टि या राजनीति स्ट्रंग हो पारे निश्चित भाव में कहली परा कारण निर्वाचन निर्वाचन अच्छी आ सब जाक दक्षिण भारत राज्य कंपेरेटिवली क्षति होची जनसंख्या आधार पर जदिओ सी देशर जनसंख्या नियंत्रण पे 1970 मसीहा पर सरकार केंद्र सरकार जो नीति नहीं प्रथम योजना द्वितीय योजना मुझे कहबी सेटा को जदि निष्ठार सहित कार्यकारी कर दक्षिण भारत राज्य मान ओडिशा मध्य किसी परिमाण कार्यकारी करिछि तेणु खाली सेति करना भारत वर्ष रे जो ग्रोथ रेट जो विकास को नहीं कि आम गर्व करुचे से विकास यदि अधिकांश भाग देखिए से दक्षिण भारत राज्य मान चंद्रबाबू नायडू समान कथा कहते जे आमे जो जनसंख्या नियंत्रण करिवारे सफल हेइथुलु जोथि आमे अनेक नियम आनिथुलु बहु आगरु आपण भाबंतु एनडीए रो समर्थित दल टीडीपी रो गोटे मुख्य भूमिका रोची आपणकर केंद्र रे मोदींकर सरकार आसीबारे टीडीपी रो मुख्य चंद्रबाबू नायडू मध्य याकु नहीं बहु आगरु कहिछन जे बहुत किछि लोक विदेश को चली जाउछन्ती दक्षिण भारत रु जाफल कि सेठी गोटे जनसंख्या को नहीं प्रोब्लेम होउची एवं ये पिला जन्म करियो कहलेनी इवन तेलुगु देशम पार्टी मध्य तांको लोक मानु कहले पिला जन्म करो एटा गोटा देखंतु तांको भलिया जने मुख्यमंत्री एई कथा कहबे जे पिला जन्म करबा को लोक कहबे तांको स्वर रे स्टालिन स्वर भी मिसेले एटा आपण भावंतु किंतु कथा होउची किंतु सेही सब राज्य मानकरे आपण देखिबे जदि दारिद्र्य हार कमिची सबुठु बेसी दारिद्र्य हार सेठी कमिची सेति शिक्षा देखिबे केरल तो 95% स्वच्छ साक्षरता हार लिटरेसी रेट तमिलनाडु रे आंध्र प्रदेश कर्नाटक रे पर कैपिटा इनकम देखुन आम भारत वर्षर पर कैपिटा इनकम केते आम $2500 आमर सारा भारत वर्ष ओडिशा रे ताडू कम आम ऑल इंडिया एवरेज सार्टिफिकेट ना ताडू कम रे अछु किंतु से राज्य रे पर कैपिटा इनकम $4000 ऊपर तमिलनाडु रे तमिलनाडु आपण बेंगलोर कथा कहि परिबे हैदराबाद कथा कहिबे चेन्नई का टिकस भी दउचंती बोली सन जा कहउचंती काई ना सेठी विकास हेछि
ଅଧିକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି, ଅଧିକା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଆଇଟି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୁଜୁରାଟ ଏ କରି ଦେଖିବେ ଟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଟ ଗୁଜୁରାଟ କିଛି ପରିମାଣରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଖାତରେ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଓଭରଅଲ୍ ଯେ ଦେଖିବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ପାରାମିଟର ସିଏ ଗୋଟା ଦୁଇଟାରେ କିଏ ହେଇଥିବେ, ଏ ସବୁ ପାରାମିଟର ଯିଏ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ରାଜ୍ୟ କେରଳ ତାମିଲନାଡୁ ଆପଣ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଭଲ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କମିଯିବ କାହିଁକି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ଏକାଠି ରହିପାରିବନି। କାହିଁକି ରହିପାରିବନି ନା ଭାରତବର୍ଷ ଯେତେ ଜାତି ଧର୍ମ ଭାଷା ରହିଛି ଏଥିରେ ଏତେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଇଏ ଏକାଠି ତଥାପି କାରଣ ୟୁରୋପରେ ଯେତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଇଦର ଧର୍ମରେ ସେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ନହେଲେ ଭାଷାରେ ଏକାଠି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବି, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିବିଧତା ଭିତରେ ଏକତା, ଯଦିଓ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିଜେଡିର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ହେଇପାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ରହିପାରିଲୁ ବିକଜ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ଫେଡେରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ 1956ରେ ଆମର ହେଇଗଲା କ'ଣ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ, ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସବୁ ପରିଚୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ହେଲା, ସେ ଅନୁସାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତବର୍ଷର ୟୁନିଟି ଇଏ ବିବିଧତା ଭିତରେ ୟୁନିଟି ରହିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯେଉଁଠି ହେଉଛି এইটা ফেডারাল জস্টিস ফেডারাল সিস্টেমটাকে সংঘীয় ন্যায় ব্যবস্থাটাকে গভর্নান্স ব্যবস্থাকে ମଧ୍ୟ ବିପନ୍ନ କରିଦେବ। କାହିଁକିନା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଲାଣି ଯେ ଆମର ବାର୍ଗେନିଂ ପାୱାର କମିଯିବ। ଆମର ଫେଡେରାଲ ଯଦି ଉତ୍ତର ଭାରତର 4-5ଟି ରାଜ୍ୟଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ମତ ଆସିକି ଗୋଟାଏ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଇଦେବେ, ସିଏ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରରେ ବସିବେ, ଆମର କିଛି ମାନେ ରହିବନି, ଆମ ଭୋଟର କୌଣସି ମତର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି, ଯୋଉଟାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେଉଁ ବିପଦରେ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଇଭିନ୍ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁମାନେ ସେମାନେ ମତ ଦେଲେଣି ଯେ ଆସନ୍ତା 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏଇ ଡିଲିମିଟେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଶ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଡିଲିମିଟେସନରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ କେବଳ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଟିକେ ସୀମାର ଏକତ୍ର କରିକି ସେଇଆକୁ ରଖିକି ସଂଖ୍ୟା ସେୟା ରହିବ ଏକସର କରାଯାଇପାରେ ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କରାଯାଇପାରେ ଯେମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି ୱାନ୍ଥା ତାକୁ କରିପାରନ୍ତି, 33% ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କାମ ରହିବ, ସେଇଟାକୁ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତବର୍ଷର ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ ବିପନ୍ନ ହେବ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକମତ ହେଉଛନ୍ତି କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୋଦୀଙ୍କ ବିରୋଧୀ କ୍ୟାମ୍ପ ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ସେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସାମିଲ ହେଇପାରେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ବାଧ୍ୟତା ଯାହା ଆଜି ନ କଲେ ବି କାଲି ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ରହିକି ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର କିଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରଖିବାକୁ ରହେ କେମିତି ରହିବ? ଯଦି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେବ ରହିପାରିବ କି? ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିର ସରକାର, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ସରକାର, ବିଜେଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତିକି ନାହିଁ, ଏପରିକି ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ନ ହେଉ ସେମାନେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ନ ହୋଇପାରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଆଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ଫୋର୍ସ ଭାବରେ ଏ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସେଥିରେ ବିଜେଡ଼ି ଯିଏକି ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଏବଂ ଯାହାର ବିଜେଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ କରିପାରିଲା ଯଦିଓ ସେକ୍ୟୁଲାର ପାର୍ଟି, କଂଗ୍ରେସ ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେକ୍ୟୁଲାର ପାର୍ଟି ଅସୁବିଧା। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଶିବସେନା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଆଲାଏନ୍ସ କରିଥିଲା, ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧରେ ଗଠନ ହୋଇ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଆଲାଏନ୍ସ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଆଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂମିକାକୁ ବିଜେଡ଼ିର ଭୂମିକାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଲା 5-7 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟଟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦଳ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା,
आमे बीजेपी निकटवर्ती हवा ना कांग्रेस निकटवर्ती ना इंडिपेंडेंट भाव में रहीपर यहीटा नहीं कि दल भितर बहुत कन्फ्यूजन एवं भी रही किंतु ए धारे गोटे धारा निश्चित भाव प्रथम थर पे ए रास्ता से खोलीदे शेखर तो खोला ही था बर्तमान ए रास्ता खोलीदे दीपटे रास्ता अच्छी विजु जनता दल कुआड़े जीव तेणु गोटे एक रास्ता जो खोलीदे यार गोटे भाव जी दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व पर बीजेपी नेतृत्व प्रभाव पड़ी पारे जी एमानकु जदि खोली दिया जाए जदि एकदम एपरी भार करा जाए जे शेखर रास्ता से जदि आपणकर ममता बनर्जी नवीन पट्टनायक एमके स्टालिन राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को भली नेता गोटे मंच रे आसंती शरद पवार को भली नेता गोटे मंच रे आसंती मोदी को पई विपद पड़ी पाए से जा से दृष्टि किंतु एई घटनाटा को लार्जर स्केल को नौनी बर्तमान किंतु एटा गोटे फेडरल स्ट्रक्चर पे गोटा बड़ कथा आ फेडरल स्ट्रक्चर भितर आ गोटा जिनस मत आसुची से भाषा नहीं ओडिशा रे भाषा नहीं से चिंता आसीनी जोटा कि दक्षिण भारत रे खास करी तमिलनाडु रे तेणु भाषा कौन होची भाषा नहीं कौन होची भाषा नहीं कौन आबुन होची आपण आज भी कहि पारिबेनी काली सकाळ भाषा नहीं बंद ओडिशा न होई पारिबेनी कहि पारिबेनी कारण ओडिशा भाषा प्रतिबद्ध भी अछि जे ओडिया भाषाटा प्राथमिकता पाइबो बर्तमान आमर ओडिया भाषा सब स्कूल मानकर से प्राथमिकता पाउछि ना हमको देखिया पड़िबो सेंट्रल स्कूल पाउछि ना नहीं सीबीआई स्कूल पाउछि ना नहीं तेणु भाषा कथा सेटा रही किपरि हम कहबानी एवं आमर गाँ गहली स्कूल मान 3 लैंग्वेज फर्मुला कंपलसरी कलापर कौन रिएक्शन होची देखा पड़ो तेणु यहाँ रही कि बर्तमान इमिडिएट होची जदि डिलिमिटेशन हुए डिविजन हम कि ना मुझे कहीपार सेंसस सही ना ताहले गोटे द्वारा ये खोलीदे करे जी अन्य सांगे से स्वर मिलेबे एवं जोटा कि निश्चित भाव में गोटे फेडरल यूनिट माने नेशनल यूनिटी प्रति गोटे चैलेंज सृष्टि कर धन्यवाद आपण देखुथिले जे वरिष्ठ सांबादिक रविदास निजर मत रखुथिले बिजु जनता दल रो ये डिलिमिटेशन मीटिंग मार्च 22 अर्थात आज जहाँ चेन्नई रे होइतिला सेतिरे शामिल हवा एवं यार राजनीतिक दृष्टिकोण कौन रही पारे ये तमाम दिग विषय आम आलोचना करथिले जदि आपण को आम चैनल भल लगुची एवं आपण लगातार भावे आम सहित जोड़ी हवा पई चाहूचंती तबे आम चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु आउ सब्सक्राइब करंतु।